स्वागतम पिलामाने आमे पूर्व दिन रे देखिथिले गोटे मॉडल क्वेश्चन सेट। आज आ गोटे मॉडल क्वेश्चन सेट देखिबा। देखो प्रथम प्रश्न कौन अछि? उपमन्यु कदा गाह रक्षित्वा नमस्कार। ना उपमन्यु केतेबेले गाई रक्षा करिकी गुरु को नमस्कार करतले। उपमन्यु ले संध्या समय रे गाई रक्षा करिकी गाई जगिकी आसिला परे गुरु धौम्य को नमस्कार करतले। तेणु करी ऑप्शन ए सठिक आंसर। तापर अछि द्वितीय प्रश्न, चक्षुष्मान भव ते डैश भविष्यति। ना चक्षुष्मान हो, चक्षु प्राप्ति हो, तुमर श्रेय हेबो, तुमर मंगल हेबो बोली कि पिले अश्विनी कुमार दुई जण उपमन्यु को कहिथिले। तेणु करी ऑप्शन ए एठी मध्य ठीक। तापरे तृतीय प्रश्न कौन अछि देखिबा। स्वगृहमागच्छता सिंहेन कह प्राप्तः। ना निज घर को फेरी आसुथिबा समय रे ना सिंह द्वारा कहा को प्राप्त होइतला बा सिंह कहा को पाइतला पिले। ना निज घर को फेरी आसीथिबा समय रे ना श्रुगाल शिशुटी से पाइतला एवं ताकू न खाइकी कोमल मने करिकी आनिकी निजर पत्नी को देइतिला एवं पत्नी मध्य ताहा खाइला नाही। यह मोर तृतीय पुत्र बोलिकी ताकू अति जतन सहित स्तन्यपान कराइकी पृष्ठ कराइतला। तापर अछि चतुर्थ प्रश्न, श्रुगाल शिशु पुरतः वने भ्रमण कह समायातः। श्रुगाल शिशुटी वन रे भ्रमण करुथिबा समय रे तार पुरतः तार सम्मुख रे किए आसीथिला ले तार सम्मुख रे गोटे हाथीटी आसीथिला। एठी पिले देखो ऑप्शन ए आउ सी। ए रे अछि गजह ना सी रे अछि अरण्य गजह। जेहेतु पिले दीटा जाक ऑप्शन अछि तेणु करी एठी ऑप्शन सी मारिबो अरण्य गजह। जदि अरण्य गज न थांता ताहेले केवल गजह ही थांता। एठी अरण्य गज थिबारु अरण्य गज ठीक उत्तर। तापरे देखिबा पंचम प्रश्न, किम अहम एताभ्याम हिनः। पिले एटा कहूची श्रुगाल शिशुटी कहूची तार माता सिंही को कहूची पिले मु कोन ए दुई जणक ठारू मु कोन कौशल रे हिन जे मते ए दुई जण उपहास करूछंती मु कोन विद्याभ्यास रे हिन ए कथा कहूची श्रुगाल शिशुटी। तेणु करी एठी ऑप्शन डी सठिक उत्तर। तापर देखिबा षष्ठ प्रश्न, लेठी संधि विच्छेद अछि। षष्ठ प्रश्न कोन देख ना गंगेव। ना गंगेव को संधि विच्छेद कले कोन हबो ना गंगा प्लस इव गंगेव। गंगा प्लस इव गंगेव ऑप्शन सी सठिक उत्तर। तापर सप्तम प्रश्न अछि किमाश्चर्यम। पिले को संधि विच्छेद कले हबो किम प्लस आश्चर्यम किमाश्चर्यम ऑप्शन सी सठिक उत्तर। अष्टम प्रश्न, संधि विधानम कुरुत। पिले संधि विच्छेद हेछि आमे याको संधि करिवा मिसेबा। शनैहि प्लस अपसृत्य। पिले विसर्ग पूर्वरु जदि अ आ न थाए एवं अन्य स्वर वर्ण थाए से विसर्गर र ही जाए। तेणु शनै प्लस र रे हलंद्र तापरे अटा आसिकी परवर्ती अपसृत्य र अटा आसिकी संयुक्त हो जिवो र रे। तेणु करी शनैर अपसृत्य एटी ऑप्शन बी सठिक उत्तर हो जिवो। तापरे नवम प्रश्न अछि श्रेय प्लस ते। पिले माने हमें पढिचे विसर्ग परे जदि त थाए से विसर्गर दंत्य स हो जाए एवं परवर्ती वर्ण आसिकी से पूर्व वर्ण रे सरे मिसे जिवो। तेणु करी एटी ऑप्शन हो जिवो ऑप्शन सी श्रेयस्ते। एठी पिले देखो ऑप्शन सी आउ डी दीटा जाक समान अछि। श्रेयस्ते एठी मध्य अछि एठी मध्य
ଶ୍ରେୟସ୍ତେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। ଏଠି ପିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଟାଇପିଂ, ତେଣୁକରି ଏମିତି ଅଛି। ନହେଲେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ କେବଳ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲା। ନହେଲେ ଯଦି ବି ଦୁଇଟା ଥାଏ ତୁମେ ଅପସନ୍ ସି ଡି ଯେଉଁଟା ମାରିଲେ ସେଠି ଠିକ୍ ହେବ। ହେଲେ ସେଠି ଦୁଇଟା ମାରିବନି, ଗୋଟେ ମାରିବ। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁଟା ମାରିଲେ ଠିକ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରହର୍ଷଃ ପ୍ଲସ୍ ଚ। ନା ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ଥିଲେ ଏ ବିସର୍ଗର କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ନା ବିସର୍ଗର ପିଲେ ତାଳବ୍ୟ ସ ହେଇଯାଏ। ନା ବିସର୍ଗର ତାଳବ୍ୟ ସ ହେଇଯିବ। ବିସର୍ଗର ତାଳବ୍ୟ ସରେ ହଲନ୍। ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଚଟା ଅଛି ଆସିକି ପ୍ଲସ୍ ଚ। ଏ ଚଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ସ ଆଉ ଚ ମିଶିଗଲେ ଚ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରହର୍ଷଶ୍ଚ। ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଖ ଏକାର ପଳେଇ ଆସିଛି ପିଲେ ପ୍ରହର୍ଷେଶ୍ଚ। ପ୍ରହର୍ଷେ ଏକାର ତ ଏଠି ଆସିବନି, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରହର୍ଷଶ୍ଚ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାମାନବଃ କୁତଃ ପୃଥିବୀମ୍ ଅବତରନ୍ତି। ନା ମହାମାନବ ମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି? ମହାମାନବ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅମରଧାମ୍ନଃ। ଅମରଧାମ୍ନଃ ମାନେ ଅମରଧାମରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପାଠରୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅମରଧାମରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କିଦୃଶୀ? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କିଦୃଶୀ ଅଟନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ରତ୍ନଗର୍ଭା। ସେ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନା ଏଠି ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସୁପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ରତ୍ନଗର୍ଭା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖ? କିಂ ପରିତଃ ଆବରଣମ୍ ପର୍ୟାବରଣମ୍। ଜଗତ୍ ପରିତଃ ଆବରଣମ୍ ପର୍ୟାବରଣମ୍। ପିଲେ ଜଗତର ପରିତଃ ମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପର୍ୟାବରଣ। ତେଣୁକରି ଜଗତ୍ ପରିତଃ ଆବରଣମ୍ ପର୍ୟାବରଣମ୍। ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ଦେଖ। ପଞ୍ଚଭୂତେଷୁ କା ସ୍ଥୂଳତମା? ପଞ୍ଚଭୂତେଷୁ କା ସ୍ଥୂଳତମା? ନା ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପଢ଼ିଯିବେ ଆମେ ପିଲେ। ନା ସେଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ? ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ନା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କ'ଣ? ନା ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ସବୁଠୁ ସ୍ଥୂଳ କିଏ, ବଡ଼ କିଏ? ନା ପୃଥିବୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଦେଖ ଜଳରାଶି ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଅଛି। ଏଠି ଅପସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଭୌତିକ ପର୍ୟାବରଣରେ ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥୂଳତମ ଭବତି ନା ପୃଥିବୀ। ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର। ନିର୍ମଲେନ ଜଲେନ କିମ୍ ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୟମ୍ ଭବତି? ନା ନିର୍ମଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟମୟ ହେବ? ନା ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି? ନା ଭୌତିକ ପର୍ୟାବରଣରୁ। ନିର୍ମଲେନ ଜଳେନ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନା ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପିଲେ କାରକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନିଶାମୁଖେ ଗୁରୌ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର। ନା ଗୁରୋହ ଜାଗାରେ କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ପିଲେ ଏଠି ନା ପୁରତଃ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ପରେ ଦେଖ ଗୁରୋହ ଶବ୍ଦ ପରେ ପୁରତଃ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ପୁରତଃ ଜାଗାରେ ପୁରତଃ ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅଛି 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଂହୋପି ନିତ୍ୟମେବ ମୃଗାନ୍ ବ୍ୟାପାଦ୍ୟ ସିଂହୈ ଦଦାତି। ପିଲେ ଏଠି ସିଂହୈ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦେଖ ଗାର ଦିଆହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ପିଲେ ଏଠି ଦଦାତି। ଏଠି ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖ ଅପସନ୍ରେ ଦାନ ନାହିଁ,
दानार्थे नहीं तेणुक संप्रदाने अच्छी संप्रदान चतुर्थी सठिक उत्तर। पिले जहाँ को दान दि जाए ता जगह चतुर्थी विभक्ति होता है दान अर्थ चतुर्थी और संप्रदान चतुर्थी ऑप्शन ए ठीक उत्तर। तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न सह रामकृष्ण परमहंसम निकषा गत्वा पृष्ठवान ये रामकृष्ण परमहंसम तार कारक विभक्ति कौन पचारि ये हूँ ऑप्शन ए कर्मणि द्वितीया से रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ निकट को जाकि पचारि सॉरी ऑप्शन बी हम कहीं निकषा शब्द लगी तेणुक निकषा शब्द योगे द्वितीय विभक्ति होती लगी निकषा शब्द ना निकषा शब्द लगी द्वितीय विभक्ति होती। नेक्स्ट नंबर अच्छे देख ना पर्यावरण एतानि भूतानि गृहीतानि पर्यावरण एटार कारक विभक्ति कौन एटा हूँ अधिकरण सप्तमी। तापरे 20 नंबर प्रश्न जृंभस्व सिंह दंतान्ते गणयिष्यामि प्ले सिंह सिंह ये जगह कारक विभक्ति कौन हम देख एटा हूँ प्ले सिंह एटा हूँ संबोधन रे अच्छी ना संबोधने प्रथमा विभक्ति होता है संबोधने प्रथमा मार ए सठिक उत्तर। तापर देखा 21 नंबर प्रश्न कौन अच्छे देख कथम रक्षाकरण्डकम भूमिम पतितम आसीत ना किपरि रक्षाकरण्डक औषधटी ना भूमि रे पड़ी जाइतिला देख ऑप्शन ए कौन अच्छी ना सिंह शावक विमर्दात ना सिंह शावक सहित टणा भिड़ा हेतु तापर ये अच्छी ऑप्शन बी ना सुगाल शावक विमर्दात ऑप्शन सी व्याघ्र शावक विमर्दात ऑप्शन डी मृग शावक विमर्दात लेटी शिशुवात्सल्यम प्रश्न आसी प्रश्नटी ये हूँ सर्पदमन सिंह शिशु सहित से टणा उटरा होते तेणुक ये ऑप्शन ए ठीक उत्तर सिंह शावक टणा भिड़ा हेतु सिंह शावक विमर्दात। देखिए 22 नंबर प्रश्न मुंच इत्यस्य को अर्थ मुंच यही शब्दर अर्थ कौन मुंच शब्दर अर्थ हूँ त्यज त्याग कर छाड़ी दियो। तापर अच्छी 23 नंबर प्रश्न सर्पदमन कस्य वंशस्य आसीत सर्पदमन क्यों वंशर थे क्यों वंशर जन्म ग्रहण करते ये होती दुष्यंत एवं शकुंतलांकर पुत्र दुष्यंत जेहेतु पुरुवंशर राजा तांकर पुत्र मध्य सही पुरुवंश रे जन्म ग्रहण करते ऑप्शन बी पुरुवंश सठिक उत्तर। तापर देखिबा 24 नंबर कस्य दंतान गणयितुम बालः इच्छति स्म ना कस्य माने कहार दांत गुड़ी को गणिबा पाई बालक इच्छा करितला से सिंह शिशुर दांत गणिबा पाई सर्पदमन इच्छा करथिला से प्रथम कहीदेव जृंभस्व सिंह दंतान्ते गणयिष्यामि हे सिंह तोर पाटी खोल मोह मेला कर मु तोर दांत गुड़ी को गणिबी बोली कहीथिला ऑप्शन डी सठिक उत्तर। तापर देखिबा 25 नंबर प्रश्न कस्य सादृशेन वंचितः मातृवत्सलः नाम सादृशेन वंचित मातृवत्सलः नाम शुणिकी से माँ भाया माँ ना शुणागला तेणुक से प्रतारित है बोली तपस्वी जनक कहते पिले ऑप्शन सी सठिक उत्तर। तापर अच्छी समास पिले ये अच्छी महर्षि पुत्र यहाँ हूँ क्यों समास पचारि षष्ठी तत्पुरुष हम ना महर्षे हे पुत्र महर्षि पुत्र ना महर्षिंकर पुत्र महर्षि पुत्र षष्ठी तत्पुरुष समास
27 नंबर अच्छी महाबरौ ना महाबरौटा क्यों समास ये हम पे ये पचारि तार समास पचारि ये पचारि कौन तार विग्रह वाक्यटा ना महान्तौ वरौ महाबरौ महान्तौ वरौ महाबरौ बोले जदि यहाँ पचारे ना क्यों समास ताहले कर्मधारय समास कर विग्रह पचारि केवल कौन महाबरौर विग्रह कौन ना महान्तौ वरौ महाबरौ हो ऑप्शन ए सठिक उत्तर। तापर 28 नंबर अच्छी अराजकम बोले अराजकम क्यों समास अराजकम होची बोले बहुब्रीहि समास हो निषेधार्थक बहुब्रीहि समास यार विग्रह जदि करवा कौन हम नास्ति राजा यस्मिन् तत् अराजकम नास्ति राजा यस्मिन् तत् इति अराजकम एटा हूँ निषेधार्थक बहुब्रीहि ये बहुब्रीहि केवल देछि बहुब्रीहि समास ठीक उत्तर। तापर देख 29 नंबर आजीवनम क्यों समास आजीवनम विग्रह वाक्य पचारि बोले ना ये हूँ जीवनम यावत् आजीवनम ऑप्शन सी सठिक उत्तर। यदि यहाँ क्यों समास पचारे ताले अव्ययीभाव समास कर पढ़े तुमको अव्ययीभाव समास जदि यावत् थाए ताहले ता पूर्वर कौन आसी थाए आसी थाए एवं ये जीवनम यावत् आजीवनम हम जीवनस्य यावत् आजीवनम हम नाही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तापर 30 नंबर प्रश्न देख शक्त्याहीना शक्तिहीन ऑप्शन सी सठिक उत्तर। यदि ये शक्त्याहीन था ताहले शक्तिहीन होता ये शक्त्याहीना जेहेतु अच्छी तेणुक ऑप्शन सी सठिक उत्तर शक्तिहीन। तापर 31 नंबर कौन प्रश्न अच्छी देख संस्कृत वाङ्मये कह आदिकवि बोले संस्कृत साहित्य रे संस्कृत वाङ्मय रे आदिकवि किए बोले आम जाचे रामायण लिखिं किए ना वाल्मीकि तेणुक संस्कृत वाङ्मय रे प्रथम काव्य हूँ रामायण तेणु तार रचयिता होती वाल्मीकि तेणु आदिकवि होती वाल्मीकि ऑप्शन बी सठिक उत्तर। तापर देखा 32 नंबर प्रश्न रामचंद्र से पितुः नाम किम रामचंद्रंकर पितांक नाम कौन ले रामचंद्रंकर बापांक ना हूँ दशरथ रामचंद्रंकर बापांकर ना हूँ दशरथ दशरथंकर बापांक ना कौन तांकर बापांक ना हूँ अज अजंकर बापांकर ना कौन अजंकर बापांक ना रघु रघुंकर पितांक नाम कौन दिलीप ये पे पचार रामंकर बापांक नाम कौन ताहले दशरथ सठिक उत्तर। 33 नंबर अच्छी कीदृशी सीता पतिम अपश्यत क्यों भाया सीता निजर पति को देखी जिते बड़े ना रामचंद्र का मुख मलिन पड़ जाइए मलिन कहीं ना नेक्स्ट दिन पे सी राति पाइले से अयोध्यार राजा ही थांते हेले कौन होता माँ कैकेयींकर दुईटा वर दशरथ को मागिचंती एवं गोटे वर हूँ रामचंद्र 14 वर्ष वनवास एवं मो पुत्र भरत राजा हेबे बोले एणुक से रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जावाई एक कथा जो शुणी मुह मलिन पड़ जाइए समय सीता देखी से बेपपाना हो जाती पूरा थरुंच बोले ये हम बेपमाना सीता पतिम अपश्यत न थरुवा सीता निजर पति को देखी। तापर 34 नंबर सीता मृते रामाय किम न रोचते ना सीतांक बिना राम को ना कौन भल लगुना ये बोले रामचंद्र कहते ना सीतांक बिना मते स्वर्ग मध्य भल लगुना सीता मृते रामाय
ସ୍ୱର୍ଗୋପି ନ ରୋଚତେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରମଖିନ୍ନେନ ରାତ୍ରିଷୁ କୁତ୍ର ସୁପ୍ୟତେ। ଶ୍ରମ ହେତୁରୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ବଣରେ, ନା ଶ୍ରମ ହେତୁରୁ ରାତିରେ, ନା ଭୂତଳେ ଭୂମିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନା ପୁଣି ଭୂମିର ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା କରିକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲିକି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଶ୍ରମଖିନ୍ନେନ ରାତ୍ରିଷୁ ଭୂତଳେ ସୁପ୍ୟତେ। ତାପରେ ଅଛି 36 ନମ୍ବର ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛି। ନା ରମଣୀୟାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏଠି ପଚାରିଛି କେବଳ ଧାତୁ। ନା ଏଠି ପିଲେ ରମ୍ ଧାତୁରୁ ଅନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ରମଣୀୟ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଟାପ୍ ଲାଗିଲେ ରମଣୀୟ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ରମ୍ ଧାତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 37 ନମ୍ବର, ନା ଭୁଜ ଧାତୁରୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଭୁଞ୍ଜାନଃ ହେବ? ହେଲେ ଭୁଜ ଧାତୁରୁ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଭୁଞ୍ଜାନ ହେବ। ତାର ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଭୁଞ୍ଜାନଃ, ଏକ ବଚନରେ ଭୁଞ୍ଜାନଃ, ଦୁଇ ବଚନ ଭୁଞ୍ଜାନୌ, ବହୁ ବଚନରେ ଭୁଞ୍ଜାନଃ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନମ୍, ହେଲେ ଜ୍ଞା ଧାତୁରୁ ଲ୍ୟୁଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଗଲେ ଜ୍ଞାନମ୍। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନା ଭ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ନା ଭ୍ରମ ଧାତୁରୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଭ୍ରମଣ। ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି 40 ନମ୍ବର ଅପସୃତ୍ୟ। ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଅପସୃତ୍ୟ ହେବ? ନା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଲ୍ୟପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଅପସୃତ୍ୟ, ଏହି ପଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖ, ନା ପୁଂସାಂ କଃ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ। ହେଲେ ମଣିଷର ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ମଣିଷର ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ପିଲେ କ୍ରୋଧଃ ପୁଂସାಂ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ। ଦୁର୍ଜୟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନା କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲେ। ତେଣୁକରି ପୁଂସାମ ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କ୍ରୋଧଃ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରସ୍ୟ ମତେନ କ୍ଷମାୟାଃ ଲକ୍ଷଣମ୍ କିମ୍। ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମତରେ କ୍ଷମାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା କ୍ଷମାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ୍ଷମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତ୍ୱମ୍। ନା ଯେତେ ପ୍ରକାର କଲହ ବା କଟୁ କଥାକୁ ସହିଯିବା ହେଉଛି କ୍ଷମା। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏଠି ସି, ନା କ୍ଷମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିଷ୍ଣୁତ୍ୱମ୍, ସି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର, କଃ ମୂର୍ଖଃ ଉଚ୍ୟତେ। ମୂର୍ଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଲେ ନାସ୍ତିକଃ ମୂର୍ଖଃ ଉଚ୍ୟତେ। ନାସ୍ତିକକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ନାସ୍ତିକ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। ଭଗବାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯିଏ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି କହିପାରିବା। ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯକ୍ଷଙ୍କୁ, ନା କିଏ ମୂର୍ଖ? ନା ନାସ୍ତିକଃ ମୂର୍ଖଃ ଉଚ୍ୟତେ। ତାପରେ ଦେଖ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଗୁହାୟାମ୍ କିମ୍ ନିହିତମ୍ ଅସ୍ତି ଇତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରେଣ ପ୍ରୋକ୍ତମ୍। ହେଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି? ନା ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ନିହିତମ୍ ଗୁହାୟାମ୍। ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନା ଧର୍ମର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 45 ନମ୍ବର,
अदक्षिणः डैश मृतो भवेत्। पिलामाने आमे जदि यज्ञ करिकी जदि दक्षिणा न देवा ताहेले से यज्ञटा मृत सहित समान। तेणुकरी अदक्षिणः यज्ञः मृतो भवेत्। ऑप्शन सी सठिक उत्तर। तापर अच्छे 46 नंबर स्त्री प्रत्यय प्रश्न देख या स्तोत्रकारिणी स्तोत्रकारिणी ये ताको कौन कहा जाए स्त्री प्रत्यय ना वर्णिका। ऑप्शन ए सठिक उत्तर। या स्तोत्रकारिणी सा वर्णिका आ उत्तरीय रे कौन पिले ना वर्णका। एटी जे स्तोत्रकारिणी पचार ऑप्शन ए वर्णिका हम। तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न ना 37 ना सूर्यस्य मानवी स्त्री ना सूर्यंकर मानवी स्त्री होचंती ना सूरी। ऑप्शन ए सठिक उत्तर। आ जदि पिले पचारि थांता ना सूर्यंकर देवी स्त्री किए ताहले सूर्य होता हेले सूर्यस्य मानवी स्त्री पचारिछि तेणुकरी सूरी। ऑप्शन ए सठिक उत्तर। तापर अच्छी देख 48 नंबर अकृत्रिमा भूमि ही डैश। अकृत्रिमा भूमि कौन कहा जाए ना कृत्रिमा भूमि स्थला। अकृत्रिमा भूमि स्थली। ऑप्शन बी सठिक उत्तर अकृत्रिमा भूमि स्थली। तापर देख 49 नंबर प्रश्न दौ शब्दर स्त्रीलिंग रे कौन हम। दौ शब्दर स्त्री प्रत्यय बा स्त्रीलिंग रे द्वे हो। ऑप्शन बी सठिक उत्तर दौ द्वे। तापर सेवक शब्दर स्त्रीलिंग रे बा स्त्री प्रत्यय कौन हम ना सेवक सेविका। ऑप्शन ए सठिक उत्तर सेवक सेविका। या थिला पिले तमर द्वितीय सेट देखिव समस्ते या को देखिकी मन रखिव। रहुछि पिले धन्यवाद समस्त को।